बराबर બધા ચેરાજને વાસ કરવા ચૈતન્ય શક્તિ વાહ ગોરમાટી સમાજ કુળદેવત હા પારબ્રહ્મ જગતગુરુ શિવદાસ મૌલી વાહ વાહ કૈલાસવાસી વસંતરામ નાઈક ડોક્ટર સંત શ્રી રામરાવ બાપુ ગણપતિ ગજાનંદ મહારાજ વાહ વાહ बाबा रामदेवजी अंदर चैनल पर लेतानी कार्यक्रम ने शुरुआत करवा आज कार्यक्रम निमित्त वाह हां गणपति गजानन महाराज निमित्त थी वाह 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 आते तणी बोलाय बाळ आओ ताडे नायक कारभारी सरपंच उप सरपंच गावकरी पंचमंडळ एंदु नमार कोटी कोटी धन्यवाद वाह 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 गामे गामे ते आवी हरि नारायण भजनी मंडळ हां हां हरिभक्त नारायण आओ भागवत महाराज वाह खुरानपुर हां 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 वाह लोनार चादर कोणी वन बाजलान नाको इंडिया बाज नाको बाज वर नाम काय છે ભાગવત પણ ભાગવત કરત કઈ વિચારે હા વાહ પછી હા હા તું કઈ કોણ કરી રે ભાવ આદિવાસી જ કોણ કઈ ના કરે તો તમ ચાદર ફાદર યાડી જગદંબાઈ વાગ બેસે લઈ યાડી જગદંબાઈ વાગ બેસે લઈ Sanai zai, udawage bame sanai zai, uashiki dusare nasi gaira, uashiki dusare nasi gaira. Re yari jagadambai vag bese lalai, yari jagadambai vag bese lalai. Udawage bame sanai zai, udawage bame यारी जगदंबाई वाग बेसे लाई उतो वागे बबे सनाई छे उतो वागे बबे सनाई छे उसी के दूसरे नासी गाई रे उसी के दूसरे नासी गाई रे कालिया कुंडे दिया गोली
ना धर्मे फाणी वच विको कर मिल हा 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 जना जना अवतारलच वा वा विको काना फक्त बेस दा झील करीन हा वा वा वोन याडी करे छे हा हा वो ना याडी हा 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 दी शब्द में गणपति ने वंदन करे छे हा मला हा 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 जेरे सवे कार्यान सिद्धी लागे लागे ने हा 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 गण गावा गणपति नरा गणपति नरा सुडे वाले रे करे गण गावा गणपति नरा गणपति ने सुडे वाले रे करे गण गावा गणपति नरा गणपति नरा सुडे वाले करे सुंडे वाले ने निराकारे ने वाह वाह हा हा पछ वाह ई गणपति कोण छे कोण छ मेले आरो भलाई गणपति वाह भाई वरो नाम धनी पार्वती गणगावा गणपति नरा गणपति सुडे वाले रे करे गणगावा गणपति सुंडे वाले मेले आरो भलाई गणपति वरो नाम धनी पार्वती हा जेन पार्वती करे छा आणि ये गणपती मेलेर बळाई पण समाजेर एकी किदी समाजेर एकी किदी हा शाही शास्त्र अठरा पुराण नाम काढ केल बनमाम इथारी जगरी जाग ज्योती मारू गणपती नाच हा हाक मारू गणपती ने गणपती ना सुंडे वाले निराकारे ना सुंडे वाळे निराकारे ना हा हा आती गणभव नमविला हा रंग रूप नाही त्याला कोण रंग छेनी रूप छेनी आकार छेनी उकार छेनी कलर छेली पण ई जे गणपती છે हा हा 10 दिन बसारे वाह हा येन वजाळेम लायवाळो लोकमान्य टिळक कोण છે हा हा लोकमान्य टिळक टिळक वाह पण हांबोर वोल्टो कर रेचा हा हा एवढी छेनी म्हणा हमार सम गणपती बसाराचं रातभर झजार जागरण काढायचं पण वर लारती एक रूम र काढायचो हा हा रूम म्हणजे कसे सर वाह वाह राईट हे छक्कोनी हा हा પછી ગંજી પોતા શીખાય વાળો કોણ છે हा हा गणपती કશે માંડરે છો वाह शेवटी शेवटी दारू પરાય વાળો કોણ છે हा हा गणपती બોક્સેરી બોક્સ ઠાલી કરો છો हा हा ડીજે નાચો છો वाह હે हा हा ગાના ગીના લગારે જ કઈ हा हा હે आमचे गाना આમ કઈ आम दुसरोच હે ढिचाक 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 સારી કડે માહિતી મોકળો કરીને हा 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 હા एवढी छे बाई बसे मन कतरा वर्षे वेगे हा हा मन 50 वर्षे वेगे वाह कतरा 50 हा 50 वर्ष वेगे हीच बात एकरी छु मग हा हा तरी 50 वर्ष वेगे 50 मार दिनी तरी मॉडेल टका टक पडो चाबी मॉडेल छु काही मग मॉडेल म्हणजे गाडी केरीची आहे गाडी कुणास शाईन हे याडी मरी शाईन केरीची शाईन म्हणजे काही गाडी हा 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 पच 50 वर्ष वेगे हे शाईन गाडी कसराच हा 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 कस चालच शाईन गाडी हा इचू मजबूत हीच शाईन गाडी ही चालत देखलं कस चालत टका टक 50 वर्ष वेगे वाह 50 वेरेच मन 14 वर्ष वेरेच कतरा मन 14 वर्ष वेरेच 14 50 वर्ष पण मॉडेल कसं देखलो अभी मार पेक्षा स्मार्ट
वाह दिखाय હા, मॉडल હા. मॉडल है કઈ हरण अभी टकाटक छ સુધોરે સુંદર સામુદી બોલ રહી છે ને હેઠ વધારે કુટીઓમાં हरण मध्ये आवाज केरी छो गाडी रो હા હરણ मध्ये आवाज आवाज अभी टकाटक छ હા मॉडल है કઈ साइड ग्लास अभी टकाटक छ સાઈડ ગ્લાસ मध्ये साइड ग्लास मध्ये दोई कान હા સુધો બોલે છે टकाटक छ केरी छ સાઈડ ગ્લાસ मध्ये दोई कान વાહ मॉडल है હા इंडिकेटर अभी टकाटक छ कैसे रे इंडिकेटर इंडिकेटर मध्ये दोई आकी હા हा हनवानु करत छु હા नाही चेस मारो तरी हनवानु करत छु भागवत महाराज कधी बी रे हा आतेदी देखा छी इंडिकेटर हम्म उई इंडिकेटर छ रे भागवत महाराज इंडिकेटर भजन हा. 50 वेगे देखलेनी मॉडेल कसो पडो आवी बी अब काय 170 एम जाव छ कि 180 एम जाव छ केन मालूम हा हा भागवत महाराज कलर देखी गई वा वा रेदानी कसे काय करी तू काय हो रेदानी बिचारो आय छ कशी का तू तो कोकड़ी चिनु तो भला माती कालोस मन इस्त्री करन कपडा पेरन आय तू रेदानी इस्त्रीच वर नाम हा हा इस्त्राच काही इस्त्री कोणी इस्त्री इस्त्रा छे नी आद गाटा जर लागो तो वळकाय नी इस्त्री हा हा करता नहीं हा हा मजा कर बात से वा 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 जब जब धर्म पर होती आनी तब तब अवतार लेती मा भवानी जना जना धर्म में भणी बचा जना जना अवतारलं छ हा कार्यक्रम आचो वाळो शांतता सांभळो आबाली केनाकीने एडवर्टाइज છે મય જંગી મુકાબલા कोण આબુ જંગી મુકાબલા કસો જો કોણ દેખેર છું जंगी फंगी एमाई मत दो तो હા રાત ભર એમ દેખેર છું કોણ સો मुकाबला फुकाबला छे नहीं आता હા હા ए તોન કાઈ ફુગટ કોની બલા મેલે ભાઈ ए वेंडी હા પીસા દેન બલા મેલે सवार लोग बोलियो तू बोले वाल छे काई હા તોની પીસા દેન जंगी फंगी काई छे नहीं मुकाबला छे नहीं વાહ फक्त भजन छ समाज प्रबोधन छ काई छ વાહ भजन छ आणि समाज प्रबोधन छ હા હા हा करथणी YouTube चालू जोडी आगे આવો छडेर छोरा काटे वाळो આવો કે જો કોણ કેરી છું મન આવો કાઈ મારે કેદ वंदन कतराई केद पण एम जंगी कोणी चाले वाळो जंगी म्हणजे जांग थेपडन रचू વાહ વાહ भारतीबाई छेनी માં લીલાબાઈ છું હા હા વા ચાલે તા પછી હા 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 કરતા નહીં કેર છે વાહ 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 સુકે મધુ કે મસાઈ રે જોતે માં ભાયા રે સુકે મધુ કે મસાઈ રે જોતે માં ભાયા રે સાઈ રે જોતે માં ભાયા રે તારે ભોરા ગળે ડાયા રે સાઈ રે જોતે માં ભાયા રે તારે ભોરા ગળે ડાયા રે આ સુકે મધુ કે મસાઈ રે જોતે માં ભાયા રે સુકે મધુ કે મસાઈ રે જોતે માં ભાયા રે આ સાઈ રે જોતે માં ભાયા રે તારે ભોરા ગળે ડાયા રે સાઈ રે જોતે માં ભાયા રે તારે ભોરા ગળે ડાયા રે પેલો તારા ધનુ સાત જગદંબા માતે પહાત જગદંબારો માતે ભારે જગદંબારો માતે ભારે પેલો
जप धर्म पर्वती आणि तप तप अवतार लेती मा भवानी जना जना धर्मे फाणी वच जना जना अवतार लच हा 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 करताना आज गणपती निमित्त ती वा 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 हा हा आज कार्यक्रम रबाय मायचं हा 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 वाह. आता बी आहे हा તમારા અતિથિ म्हणजे पामण एक भागवत महाराज हा लोणार सरोवर वा वा खुरानपूर हा हा આથી આમેલો છે એનું અમારે કોટી કોટી ધન્યવાદ वा 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 હા हा हा કરતાની જાગ્યા જાગ્યા છે મહિમા गोकुळ उतरले रामा હા वा वा તાંડો એ ગોકુળ નગરી દીકારવો છે हा हा તાંડો गोकुळ नगरीच હા वा પણ જોમ हा हा તાંડે એમ કોસ છે કઈ કઈ છે ની કોસ પોસ હા યાદી ચાલુ છું કોસ પોસ કઈ છે કચ્છા હું કઈ ચાલુ માઈ કચ્છા તો કદી કરે છે હા पेन लेन गेच लोक थांबदर से काय पेन छे कचनिया कसे ना दकाने गेचन ले હા वाह કરતાની મસ્તરેન ચલે જવા वाह 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 સાધુ સંત સમજાન के भाई એક જ ભજન બોલે વાળું હા, બાદ હા. ભાગવત મહારાજની શરૂઆત કરે વાળા હા एवढी भकम पब्लिक रद्दे હા पण नाश्ता पाणी न दे नी हा बा का कोणीच करे नी लोक एवढी बाटी खाती कोण काय हा हा હા वाह પછી वाह 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 એ પાપી મન जत्रा पिसा देने उतरा हरी का होता हा કરલ ભજન મોકો મળો છે એને કરલ જતન આ કરી બાપા સતાઈ સરે બિયા काय मग सांभाळ हा मोठा करना दव लते पगुमान गोकुळ ज्योतिराम लोंजेकर हा गोकुळ ज्योतिराम